verse 21, 2 Timothy chapter 2, in verse 11. Kakabsat, nga ito'y nga adawon tayo, kakabsat, dito'y pamumuhay ang mga nakay Kristo. Wenno panagbiag, dagiti adda, ken Kristo. Kakabsat, amok, kakabsat, patsinunay, nga kahit paano, wenno uray no kasano, kakabsat saan tayo man, nga magorbe nga maaramid, ken amok kakabsat, nga tiyan adapt tayo, i-practice, iruruan tayo, di kakabsat kasmay sa Kristiyano, nga agbibiyag, di kaanda tayo kakabsat ken Kristo. Iti Galatians chapter 5, Galatians chapter 2, verse 20, kuna na to'y, sa pasap tayo, kakabsat nga magpasurot dito nga teksto. Kuna na to'y kakabsat na ilan saa anaipuyog ken Kristo. Individual kanya tayo nga magpasurot. Sige da kakabsat, amok nga kanna tayo, iti Diyos iti pan nakaawat, nga titutukuyan nagta, iti individual kanya tayo. Na ilang saak anaipuyog ken Kristo, ket saan asyak ti agbiyagen. Ugudan mo dayta. Kan tayo nga masarapon, dahil kita kakabsat nga, bilbilin, kakabsat mo sao kakabsat iti apo. Ngayon, dahil yung kakabsat, iti kasla pangalaan tayo, dahil paksa tayo, kita tagaksa pa. Ket saan asyak ti agbiyagen. Nudiket, ni Kriston ti agbiag kanya. Saan nga datayon? Saanin nga sabali nga bana iti mangkumando iti biag tayo wenno mangtimon iti biag tayo. Saan magten nga dati bukod tayo no diket di kakabsat kas maysa kunana nga nailagsa di ket ibagbagana. Kas maysa kakabsat nga natay na ikanunong nga natay ken Kristo. Una na diyay, kakabsat ken ni Kriston iti agbiag kanya tayong nairaman tayo. Kakabsat, Kristiyano tayo. Namati tayo. Born again tayo. Ket amok kakabsat, digijay nga naibagat. Ket amok nga digijay iti put-put-putan tayo, nga talaga nga Kristiyan tayo. Amen ka di? Yan, kakabsat. Amo kabinado tayo, kakabsat kahit patayan, kakabsat, ilaban tayo, kaya ng Kristiyano tayo Di jay namahati tayo kakabsat So nga, dito yung ibagbaga na to'y, nakasmay sa kakabsat, una na to'y, nga na ikanunong kay Kristo, saan kuna na nga siyak ti agbiyagan. Nudi, kuna na to'y, ni Kriston ti agbiag kanya. Ket iti biyag, nga pagbiag ko ita itilasa, pagbiag ko, gapo, iti pamati, iti anak, iti Diyos. Yan. Inulit naman yung nakabsat, pagbiag tayo ken Kristo, kung iti anak, iti Diyos. Kuna na dyan. Dito yung panagbiag kuna na, dito na pisikalan, na panagbiag, kuna na dyan, pagbiagan, kuna na, babaan iti pamati. Kuna na dyan kapsat. Taatay kay Kristo namumuhay na tayo kakabsat ken Kristo. Isu nga dayta kunana kakabsat panagbiag iti physical kunana, pagbiagen kunana iti pamati kunana jay nga isu ti anak iti Dios. Isu anagayak kanya. Amen. Dito kakabsat iti nakapinpintas na manggod tayo. Di kakabsat, iti apo iti nagayak kanya tayo. No man pare, kakabsat, undeserved tayo. No man pare, saan tayo nga may kari, kakabsat. Ngayon inayat na tayo latay iti apo. Di iti kasla nakamay-mayak, kakabsat nga promesa, wenno sao kakabsat iti apo, di jay kasla amo tayo nga hanap tayo nga maaya ayatin na tayo kaya kasi kakabsat iti Diyos. Amen. At dati kayo minsan iti literal at ibaga kakabsat minsan
Kakabsat no tao kuma, hambong ekspektarin nga kayak na ka eh. At dati nga di kasyain. Ngayon, mapasama kakabsat nga ni. Noan niya pa kakabsat, iti panangina namang nga hanang nga kayak, si kamot gayam iti kayak na, amo yung kakabsat, iti abot kasi kanya tayo. Uy, iso nga, kakabsat, kasmay sa nga inayat iti Diyos, kakabsat, kuna na dyan, saan nga tayo iti agbyag, kanikibukod tayo, hindi kati ni Kriston ti agbyag, kanya tayo, kakabsat. Pagbiag tayo, kapo iti pamati, iti anak iti kung iso nga nagayat, kanya, ket iniyawat na ti bagina, gapo, kakabsat, gapo, kanya. Yan di Pilipos, kastamad lang kakabsat, iti termino lang. Tano kanya, iti panagbiag kuna na dyan eh. Filipos chapter 1 verse 21. Tano kanya iti panagbiag kuna na Apostol Pablo. Tano kanya iti panagbiag no iti biangko kuna na diye. Yan. No para kanya iti biangko kuna na jay. Yan. Ni Kristo ti agbiag kanya. Ni Kristo ti agbiagen. Saan nga siya kon? No di ni Kristo, kit iti papatay ken Kristo. Yan. Gunguna. Hanggang kamatayan yon. Kakabsat. Kaya matay tayo, kakabsat. Dati kay Kristo. Ngaw, santay nga matras. Kakabsat. Hindi kayo nagtulong tayo, napudno tayo, kakabsat nga nangaramit ka din bilbilin niya hanggang timting niya panakatay. Anyang mga klase nga panakatay na tatay kakabsat kay Kristo. Yan. Natay ka man din sakit, natay ka man din COVID, na disgrasya man, uno anyaman. Nga tatay kakabsat kay Kristo, sudah ibaga na nga guna pakinabang. Kabsat, dali magunod tayo. So nga, uri di ibaga na yung 2 Timothy chapter 2 verse 11. Kakabsat, di ganyan na ikanunong punana nga natay kay Kristo, punana dyan kakabsat, nga nairanong itibiyag. Di ganyan ibaga na. Di ganyan na ikanunong nga natay kay Kristo. Kapsat kaya inikanatin panakairano itibiyag. So, saan kapsat nga datayo kapsat iti agbyag. Isu nga panagbyag dagiti adda ken Kristo. Anya daytoy kakabsat nga klase nga panagbyag ken Kristo. Siguro kakabsat pag-iwan tayo iti kasla maysa nga area. Dito yung kakabsat mensahe tayo, tanakat ado ti Ariana dayta eh. Di ganyan kakabsat, panagbiag di adda ken Kristo. Ngayon, may sa kakabsat nga area. Dito yung kakabsat di panagbiag na adda ken Kristo. Anya dito yung klase nga panagbiag ken Kristo. Adda talo kakabsat nga klase a panagbiag ken Kristo. Yan, talo lang kakabsat. Sapay ta maalatay kakabsat dito, hindi jay alisto nga pan nakaawat, ket alisto tayo man, kakabsat nga malpas. At tatalo nga klase, kakabsat nga panagbiag ken Kristo, umuna, di jay pamati. Yan, panagbiag, iti pamati. Kanayon tayo kakabsat nga masalapong data. Yan, kanayon tayo nga mapagpagnaan nga topic data. Di pamumuhay kung na jay sa pananampalataya kay Kristo. Iti may sa kakabsat, dito ay punana ito'y kakabsat, panagbiag, punana, iti inanaman. Pamumuhay punana ito'y kakabsat, na may pag-asa. Iti may katlo, kakabsat nga panagbiag, iti adda ken Kristo, panagbiag punana kakabsat, yan, iti ayak. Yan, panagbiag iti ayak. Kakabsat. Kat kunana kakabsat igente 1 Corinthians 13 verse 13. Nakuatay tayo kakabsat yan, nasa lapon kasi yung Bible reading tayo. Jadi 1 Corinthians 13 verse 13, ket ita kunana jay mata ginayon iting pamati. Mata ginayon nga pagbiyagan di pamati. Kakabsat. Isudi jay. Mataginayon nga pagbiyagan iti pamati, mataginayon di jay inanama, hanggang kamatayan dahil kakabsat, awan ting pagana kakabsat nga
asla manulaing nga tawen, manulaing nga bulan, manungal lawas, manungal dawhan. Numikot di kapsat, ma-maintain di jay panagbiag. Iti pamati di jay i-maintain. Di jay i-maintain tayo. Kakabsat. Mataginayon po na jay iti panagbiag iti pamati. Mataginayon iti inanama. Ken mataginayon di jay panagayat tayong iti Diyos. Dagito'y atalno, una na jay, kete kadakkelan kadakwana, isudi jay, ayan. Isudi jay kuna na jay iti kadadakkelan nga bana, kadalayawan, katatanmukan, kakabsat. Kadagito'y natalno, kakabsat kit, di jayat. Apay, kakabsat nga di jayat itikwan. Imbaga na ito nga awan iti mas dakdakkel kuna na jay. Nga kadagito'y natalno di jay panagayat. No apay kakabsat nga ayat kuna na, kunak tatay kakabsat iti kinapudno na kakabsat kitwa eh. Hantay nga may kari iti apo eh. Kakabsat. Saan tayo nga narigat ka kaslamay kari tayo iti sangwanan iti apo. Ngayon ka po kakabsat di kuna na nga naunag iti asik iti Diyos, iti tao. Iso da ito kakabsat di John chapter 3 verse 16 nga kastalaunay kuna na di nga kastalaunay iti panagayat iti Diyos iti lubong. Ket inted na, di ay ayaken na. Yan, di kay suna, di kapsat nga ingutin na, nga anak na, isuti inted na. Gapo di sobra kuna na nga nalaos ka panagayat na iti lubong. Panagayat na kakapsat iti natawan. Tituktukuyin na dyan. Gapo di sobra kuna na nga panagayat na, inted na di anak na kuna na dyan nga bugbugtong, tapno dagiti mamati, dagiti isu amin nga mamati ken kuana, maaddaanda iti biag nga agnanayon. Isu nga, ti Diyos gayam kakapsat kit ayan. Iti Diyos gayam kakapsat kit lang, iti Diyos. Di gayam kakapsat iti ipitpitik. Iti puso na din, panagayat na. Nga oray, saan nga mabalinan? Kakapsat, nangaramig iti remedy. Nangaramig iti pamuspusan. Tapno kas dagat maikan iti biyang. Kakapsat, tapno deta nga biyang. Kakapsat ket, marikna na di alaw. Marikna na di ayat. Iti Diyos. Narikna tayo kadi kakapsat iti ayat iti Diyos. Deti kantain tayo kakapsat. Patay, makita tayo tayo, hindi pa naggaraw, hindi Diyos kanya tayo. Saan nga nagkurang? Nakapsat. Isu nga, iti Diyos kakapsat ito eh. Isu gayang kakapsat iti foundation, kakapsat iti ayat, iti ako kanya tayo. Isu nga, iti ako kakapsat iti iso, iti kakapsat ramot, kakapsat, iti ayat, kakapsat kanya tayo. Isu nga, inayat na tayo kakabsat iti apo kakabsat. So kasano nga ipagbiag dahil tang ayat ken Kristo. Kasano tayo nga i-aplika, i-adapt kakabsat. Iti application kakabsat. Dito nga panagayat tayo kakabsat ken Kristo. Naglaka. I love you Lord. Amen? Well, kasla dyan iti kalakana eh. Kakabsat eh. Yeah. I love you Lord. Kung kuna tayo. Oh, di ba? Oh. Nakalaklangan nga ibaga nung kasjay kadi kakabsat nga kapardas, kasjay kadi nga kalaka, nga ibaga tay kakabsat, nga di jay ayat tay kakabsat ken Kristo. Kakabsat kasjay kadi ibang panganan dyan. Iti application kakabsat iti panangayat tayong iti ako, kakabsat, yan. Ti panakarit na kakabsat iti Diyos, nga ay ayatan tayo kakabsat iti ako, nga isudet ito kakabsat iti pagbiyak tayo, kakabsat ayatong takararuan. Ibagatak tayo niya, Bible reading tayo.
Dili panangayat mo, dili kararuang, kakabsat. Yan, kaya iti panangayat, iti kararuang, dili pananitid mo, dili masapol na. Kakabsat, dili ilaan mo, dili masapol na. Dili oras na itod mo. Dili tiyempo na, kakabsat, ipaay mo. Dili panangan na, panaginom na, kakabsat, ipaay mo. Dili kakabsat, iti application, kakabsat, iti panangayat kay Kristo. Amen. Yan, kahit nung inayat mo, kakabsat, iti kararuwa tayo. Maitid tayo, kakabsat, iti sufisyente, uno sapat, nakasapulan na. Kakabsat, saan nga narigat nga maayat mo mag-iti sabali na kararuwa no? Agree tayo kati kakabsat. Saan nga narigat? Nga aramidin. Kakabsat nga maayat tayo mo, kakabsat, iti sabali na kararuwa. Ngamin ay ayatan tayo kakabsat, iti kararuwa tayo. Diyay iti bagbaga na kakabsat na panangi-apply, iti panagayat tayo kakabsat ken Kristo, nga isudeto iti masakol nga ibiyag tayo. Amen kati. Kakabsat. Isudeto iti dapat kakabsat nga maibiyag tayo. Kakabsat iti panagayat tayo. Kakabsat iti bukod tayo kakabsat nga kararuwa. Gayam, iti panagayat, gayam iti apo, iti panakabalin gayam kakabsat, iti panagayat iti Diyos, kakabsat, di ganyan na kahit imposible nga maaramid mo, di ganyan na rikat mo nga maaramid, agbalin, kakabsat nga nalakam nga aramidin, namin, at di ayat mo eh. Amen. Saan mo nga maaramid nga ayat sa magaling na kararuwa? Wala ka kararuwa mo kakabsat, makabanhan mo nga talagang ayat rin. Isugayam kakabsat, iti pagkapuan gayam, kakabsat iti panantungpal tayo kakabsat iti bilin iti apo, kakabsat iti panagayat mo iti Diyos. Kakabsat, tapay inayat na tayo iti Diyos. Basahin yung kakabsat dahil takwa, book iti dyan, basit na dahil tayo, is tayo, assignment nyo dahil ta. Assignment tayo amin ko na kuma. Makita tayo ita kakabsat, iti kaunag iti panagayat iti Diyos kanya tayo. Bagamat, and deserve tayo kakabsat, hantay kamay ka rin. Ngayon iti Diyos kakabsat, iti nga napanagnikan tayo, kakabsat nga talaga, nga di ayat iti Diyos kanya tayo, kakabsat kit di nga ayat iti Diyos kakabsat kanya tayo, amuyo mo ti pangipanagnikan tayo, umuna di pagi tayo. Umuna di kararuwa. Kakabsat, ti pangipanagnikan tayo, kakabsat nga ay ayat tayo iti ako. King kararuwa iti sabali. Di iti book iti John 21 tiyay, 15 aging gana 17 lumalagip yun. Kakabsat, iti nagparang, itilas nga nagparang ni Jesus Christ, kadigili adalan na. Nagparang kada Pedro, kada Juan, kini dito mabay. Nga idinalpas na ganangan get kuna ni Jesus Christ, kini Apostol Pedro get. Pedro ay ayatin, nagdapayo na ita. Pakanang nagiti kordero, ang kardero. Pakanang iti kordero. Kuranan yan. Kung inulit naman yun, Pedro, putno ka din nga ayatin na, ipaara mo nagigi, karnero, namitlo nga imbaga nga eh. Well, siguro din nga, naimbaga kakabsat ni Apo Jesus kini Pedro ko eh. Makulit ah. Siyempre, mapan hindi panunod na nga, nga namitlo na nga imbaga, kakabsat. So kayang, iti punto na diyay, iti kan putno nga panangayat mo kay Kristo, panangayat mo gayang iti Diyos, kakabsat, panangayat mo gayang iti sabali. O hindi di kayang iti tuktukuyin na. Ngano inaramid mo iti sabali nga bana, kakabsat iti maysa nga tao, Diyos iti pangan aramidam. Naara tayo. Kakabsat, Diyos gayang iti pangan aramidam. Kakabsat, iti nga aramidin tayo. Iti gayang iti punto. Kakabsat, ditoy. Iso nga po na kakabsat iti John 14, verse 15. Yan. Again, ni John 14, verse 15, una na dyan, no ayatenda, tungpalin nyo, dagiti lilinted, dagiti bilbilin, dagiti sauna. So, maaramid mula ang kakabsat, dagiti bilbilin, matungpal mula ang kakabsat, dagiti paglintigan, kakabsat kinsaong iti apo, kakabsat lumapuyogan gayang dayat. Kahit saan mo nga maaramid, kakabsat no awan iti ayat. Amen. Ano nga maaramid? Hamong ayat at takararumid. Iso nga, di punto dito kakabsat, saan na di ka panangayat kay Kristo? When at na ito, maawatan iti apo.
Ngayon tinaunag na mensahe na diya love of God. Kakabsat, diya application kakabsat, diya application kakabsat, diya panangayat tayo kakabsat ken Kristo. Diya gayam kakabsat panangayat mo ti others ni sabali. Kakabsat, diya panangayat mo iti kararwang, ken panangayat mo iti sabali nga kararwang. Kakabsat, haan mo nga maarami, saan mo nga matungpal, sige di pilpiling, no awan kakabsat di mangiduron kadi ayat mo. Kit no awan di ayat mo kakabsat, iti apo, posible nga arami doon. Imposible kakabsat nga surutin tayo kakabsat na iti pilpiling iti apo. Isu nga dapat kakabsat nga mapakuyugan. Isu nga kayang kakabsat iti panagtungpal na iti pilpiling, panagtungpal na iti lilintod iti apo, panagtungpal na iti sao ti apo kakabsat, dapat mapakuyugan kakabsat iti ayat. Ano kami, awan di kayo, awan da ayat mo bubuhay. Kakabsat imposible nga maaramid mo. Kakabsat, o apay ko na imposible nga maaramid mo, amo yung kakabsat iti sao iti apo saan nga kakabsat nga panglabas ng kinatao iti taraunan na iti paboran na no di kakabsat iti akin unag tayo ket kontraan na kakabsat iti kayat iti laman tayo kakabsat iso nga nagrigat nga aramidin kintong palin iti bilin iti apo kakabsat no talaga nga no awan di kakabsat law kakabsat iti tunggal kakabsat maysa kakabsat kanya tayo iso nga i-Giant Revelation chapter 2 verse 4 and 5. Kunanan kay kakabsat in Revelation chapter 2 verse 4 and 5. Ngem adabasit busurit ken ka kunanan kay. Ta pinanawam kunanan kay ta pinanawam daydi immuna na ayat mo. Ephesians Church kakabsat daydi sa ibang bagana kay. Yan. Kakabsat Iglesia iti Efeso. Tibusuran ko na iti apo kada itong nga iglesia, individual itong tukuyin na kapsat di nata di spiritual da tayon. Tibusuran ka kapsat iti apo jay ko na kada itong nga iglesia, pinanawa di dapo nga rubwat iti ayat mo. Kuna na jay. Apay kakabsat na iti iti birbiro ko iti apo. Amen, iti dapo nga ayat. Iti dapo kakabsat nga nagayatay iti apo narikat ka dita response. Nakalaklaka. Amen. Hindi nakaligrikat kanya tayo. Kakabsat, hindi nakadado nga babalintay nga rasunan, hantay nga marasunan, apay kapudpudo kami. Amen. Napatas tayo kati kakabsat data, nga sitwasyon, estado, iti na espiritual tayo, hindi kapudpudutan tayo. Napatas tayo kati? Napatas ko, kakabsat, napatas tayo. Kakabsat kit, atakat na rikat. Yan, atakat saan? Atakat na dagsain. Nakalaklakan, kakabsat, amin nga banag. Kakabsat nga arami din tayo kadagiti na espiritual nga banag, hampulos na dagsay, kakabsat, agsipod kakabsat adigay nga ayak, napudog kanya tayo. Uray kakabsat, kadagita panangtid tayo, panangtulong tayo, kakabsat, yan, buyugang kayang kaayak tagita. Kakabsat, kadigay na rigat mo, kakabsat, agbalin, kakabsat na nalagaan namin, ay ayatong. Amen. Isuday tayo iti bagbaganan ito'y kakabsat nga, ti atabasit kunana kuraan tingka tapi nanawon dadi dabong ayak mo amoy wakabsa tarik natay tayo yan ti damo nga robot ti na espiritual tayo damo nga ayak hang kadi apo na kuyog tayo hang kadi amen yan oray kakabsat maabutan tayo kakabsat tigay yan tigay disporas yan gapo kadigay kakabsat panangaraming tayo kakabsat nga panagserbi tayo iti apo kakabsat at nakadi kakabsat daing at nakadrason at nakamangantay kakabsat nga yan rigat di ba awan kasla hantay kay mabanban no well napadas na gini kakabsat external napadas na data external napadas na data external napadas na data may isang kakabsat nga kabayagan nga kakabsat na gito certificate napadas na data yan nga di damdamo nga rubuat kakabsat nga panagayan tayo iti apo at nakadi uray mabanlo ka kakatawa ka tapang ka na ngayon amen yan, pakapay na kapsa, dahil mga minayat hindi kakapsat itis, kayat iti apo nga maisubli. Amen. Kaya tayo kadi kakapsat nga isubli, when amok kakapsat na kayat tayo isubli niya. Minsan mapampano mo tayo
Ako, paano ka mapasublik na gindamo ang buwak ini? Kung muna tayo imabuyo ka kamsat. At dagdag iti makakapuni. Ang mutay na siguro, ang kusong bata dahil tatlong tayo nga pumanong ka kamsat na hindi kuwatay. Yan, topic tayo. So nga muna na, 20 verse 5. Yan. Kaya ko kamsat. Ang mga kamsat nga kaya tayo ba't nasublianan din yan Kakamsat hindi kay lack of first sight Ken Kristo Amen. Amo ka kaya tayo kamsat. Yun di verse 5 kunana. Yun di verse 4. Ngayon adabasit busurik ken ka, tapi nanawam, pwede umuna na ayat mo. Yan, kamsat. Dito itibirbiro ko ni Diyos. Kamsat. Dito itibirbiro ko ni Diyos kanya tayo. Dito kamsat, para tayo idinamo. Kamsat. Dito iti kaya ipasubli ni Diyos kanya tayo. Ang bukmat kapsat nga, kaya tayo ba't nasublianan? Kadagigay kakapsat, mayat nasublianan dati damo nga ayat. Basahin tayo dati verse 5. Unahan. Lagi pa narod, no sa dino, iti nakatinakam. Malagit tayo kakapsat. Yan. Lagi ba tayo narod, no sa dino, ganyan pakatintinagad tayo. Anya nakatinangagaw. Anyang tayo ng kompetensya kung rinibalo. Kaday kakapsat nga panagayang tayong idiya. Ang mo kakapsat nga kaya tayo nga pasublin di dyan. Kakapsat damo, narubwat kakapsat nga panagayang tayong idiya ko. Iso nga po nanan to, lagi pong narod no sa dino iti nakatnagam. Okay? Agbabawi ka, agsubli ka, subliyan. Dahil tayo ibagana. Sublianan tayo kapsat ti nga pudo nga ayan. Ket aramiden, dagiti, imun unan nga aramid mo. Anya din imun unan, na lamis na bara. Yan, nabara, kakapsat. Ang kadata kalamiis nga malitrik na tayo, haan. Dili nabara, kakapsat nga talaga. Dili talaga nga napudot, dili panagayat tayo. Iti ako. Panagayat tayo, kadagiti sasao iti ako. Panagayat tayo, iti kararwa tayo. Ken panagayat tayo man, kapsa, iti bukod tayo ng kararwa. Nakagdagat tayo, iti, ikaw pa nagsapol-sapol, iti sabari na kapsat na kararwa. Amen. Di iti kararwa kapsat nga natay, hanga besa ti binatay, ibagbaga, iti kararwa nga natay, iti awang palang relasyon na kapsat iti ako. Di man tanong, kung mo, di man tanong tayo sa tayo na igay, uswak. Ngayon, di man tanong kami jabayan. Yan, dahil nakakausa, di man tanong kami jabayan. Muray tingting nga rabi, da kanya, bitbit-bitihasa. Yan, muray maabot kami dyan, di ka na alas 12 ni rabi. Yan, nakakausa, kaslawan ti babanungan mo. Ami marik na, nakakausa, ti banog. Kapsa, gaputa abay. Gaputa, dadili kapsa, damo nga rubot, iti panagayan, iti ako. Gaputa ti banog, may kasimpalong kami jabayan. Yan, kaputa banlaw si kami tikayan na, digigos tayo. Digigos na. Kakapsan, ang dalaw mo dinagdigusan na, paglublog na kan gaya mo, di ba, kami nakatadong na kinangan mo yun. Hindi dapat yun. Pagtaktak yan, inaapong gayang itinuan. Takatuloy lang mo. Kakapsan, awan, kastan na ka rin, laksa. Kakapsan, taamay. DJ gayang itipan nakabalin, iti, at ayang na Diyos. DJ gayang iti puwersana. Uy, iso nga gayam no at dagayam king kadeta, anyaman nga masagrap mo kas na bale wala. Amen. Uray kan kanal nga pasagitin na ka. Kamsa, yan, biyang mo lang na kamsa, iti may walwalan king makuskuspil ita, ang kaman nga mabigbig tita, yan, may pakpakdi ka lang tita, nakapsakit, awan, saan mo nga mapataon na makapsat, self-pity, nakapsat. Yan, mudikat di kakapsan. Diyan, at dalatagyoy mo, at dalatarag-om, at dalataragsak mo. Amen. Kapo kakapsan, tadigay, resulta gayang digay, kakapsan, diyan panagayat mo ikiapo. So, mga oray niya mapaspasamak gayang. Kakapsan, oray malali-lali ka dito. Yan, kakapsan. Yan, oray kakapsan, diyan dungten, kakapsan ka talaga nga mapuspus tayo, magandang masarapon ko. Yan, dagitan. Hantay kayang nga ikan-kanong. Kita gayang kakapsan, no, at dati siya kakapsan,
Iti damo nga panagayat tayo iti Apo subliana kakabsat iti verse tayo. Yan. Subliana. Una na dyan, lagi pa nga no sa dino iti nakatnagap. Ket agbabawi ka. Ket aramiden dagiti imuna nga aramid mo. Una na dyan kakabsat. Kaya tayo kadi, uwan kayat kayo. Tanong saan? Una na to. Tanong saan? Di kakabsat iti kondisyon iti ako. Ano saan, umayak to, ket ikadet to, ipagsilawan, itiyan na. Una na dyan. Anya din yung ibagbaga na kapsat, ikadet na ipagsilawan. Yan. No saan tayo kakapsat nga mapasubli di dyan? O dito yung kapsat, ipagpaan na. Kasla din diyan na ulupigad na. Di dyan unawa tayo sa Diyos. Kakapsat, yan. Ikadet na. Di dyan sirip tayo nga mangawat kakapsat, iti sa Diyos. Di ikadet na kanya tayo. Di kaya na tayo kakabsat nga may panggap iti na espiritual na banag, pagbaawon ng pagbaawon ng pagbaawon. Kakabsat kaya ipalubos na dita. Kakabsat tapay. Hantay nga na po tayo. Kakabsat. Yan. Padasin man kakabsat ito umigop iti nakaputpudot. Kung mo man nakaputpudot kaya mo maigop eh. Ngayon mo dati na labisin kakabsat. Yan kita tagalisto. Ni Satanas kakabsat kita tagaperdi. Kasi sana tayo lang kakabsat matadaan intuno aglam-lamis tayo. Kakabsat. Aglam-lamis. Saan tayo natin kinakalam-lamis? Pura ito mo aglam-lamis. Awan piksa mo na eh. Awan pirsa mo na eh. Tapay. Awan di ayat ko hindi ako eh. Kakabsat. Awanin eh. So nga kayang-kaya na tayo. Di kakabsat. Sutin ko na na. Di unawa. Kung na natin di pa nakaawat. Tayo kakabsat di spiritual ay. Di pamati tayong maikat. Kakabsat. Ikatin iti ako kakabsat. Umayak tuket, umayak tuket kaket, ikatet to ti pagsilawan na malaksit, no? Sublianan tayo. Amen. O, agree tayo kati kakabsat na sublianan niyan. Yan. Ambo kakabsat na kaya tayo niyan. Uy, ganun ko, kaya ko matalaga. Uray siya ng kakabsat, hindi mo titikas lang, ilibis ko. Yan. Na masublianan niyan. Ngayon, at da minsan kakabsat pagkakataon, na minsan kakabsat kin saan tayo masuglianan, hindi may isang kadahilan. Kakabsat, nung lumakay ka, kin bumakit ka, hamong maaramid din, yan, kayang niya. Kuya, kayang niya. Bandong kaanin eh. Kakabsat eh. Ngayon din niya kakabsat kin, accented din niya kakabsat iti, kakabsat sangwanan iti ako. Ngayon, kakabsat, luman pa ang dakas dyan. At dalat na kakabsat iti parte nga, imbati iti Diyos, kakayang nga aramid din, na imposible. Amen. Imposible. Kakabsat, at dalat, umuna, kakabsat, ayatong nakararwa. Tapos saan ka babando? Ayatong hindi kararwa, dahil hindi asinagin ka. Babando ka kadipay. Kuyat ka kadipay. Sakripisyo ka kadipay. Hindi na kakabsat. O di kaya kakabsat iti, kasla, inted kin inbati iti apo kanya tayo, kas minsan kakabsat, kuna tayo, ang-retired na kanya, ang-agritiro na ko, nababakit kami. At doon minsan, mangbanggan ko ba kaya eh. Yan, sige lang tayo ubing eh. Gusto mo din kita ubing, dapat aksepin mo kanya eh. Dapat ka, napakamutan, agrituin mo kami mo eh. Yan, siguro, kakabsat, hindi panagbanlog, hindi pising, agrituin mo tayo. Ngayon, hindi panagbanlog, kakabsat, hindi karoon, dapat hamusad din nga. Amen. Hanggang kamatayan, kakabsat, nahamusad din nga. Tanong na tayo, kakabsat na saan mo ngayong sardin, kuna ni Pablo, gain, kuna na. Yan. Guna na dyan kakabsat. Iso nga, saan mo nga sardayan tayo takararwa? Kapsat, tada palang kararwa tayo. Yan, hamong nga ipawit. Kapsat nga palang kami sa bali kakapsat na kararwa tayo takararwa. No di kati, may sa tayo taga assignment, kit obligasyon, kakapsat, kas may sa nga takararwa. Kakapsat. Kit, saan tayo nga mabalik kakapsat nga agritero kita? Saan tayo tungan agriteron, tinunod tayo, iti, panakatay kayo, iti sangwanan ni Diya. So, hindi dyan muna. Amen. Yan. Una na dyan, ganun na pagungan ni Kristo, may ganunong tayo. Una na pagkapsat, nga gungar to, kakapsat, ito no kalpasan, hindi pa nakatay tayo. Di niya kakapsat, hindi grabe. Yan. Di niya matindi. Na promesa kakapsat, hindi ako pa niya tayo. Adasin ng kakapsat, yan. Yan, at laksid ka na ito gabihan. Kakapsat, at damay may kadwa. Amen. Yan, at damay kadwa. Kakapsat, ijay glory yan.
Hindi magpagana. Ang anistan mo. Yan, may gloria tayo. Kausap, ikaw. Kausap, paraiso nga insagana, hindi Diyos kanya tayo. Kaya amo tayo kakabsat, nga di kaya insagana, hindi Diyos kanya tayo. Awan pulos kakabsat, iti mabalin nga pangipagisan. Kaya pangipagisan tayo kakabsat. Yan, amo tayo dita. Uray kasanod, iti kalalainan, kaya kasisiriban. Nga nalaing nga agilusyon nga tao, handakaya. Kakabsat nga ipatis ti pagkaryan iti Diyos. Minsan, hindi niya makikita tayo nga picture nga kas-lakas to, iti pagarian, iti apo nga picturize dan, makita, ako nagmaya, di ba? Yan. Lalo po, makita mo ni kakabsat talaga na, liligay. Amen. Lalo po, makita kayo, kakabsat diyan. Insaga na kakabsat iti apo, kanya tayo. Isuwarod nga po na iti apo, dagita iti pangliliwak kanya yun. Amen? Ang katay nga makaliliwak, kakabsat, ang katay nga nagmaya, amen. Wano nakamay mo yan? Oh, nakamay mo yan. Talaga. Kakabsat. Nakamay mo yan. Oray no kasano, rigat mo, kintuok mo dito. Yung kunanan, isang dando nga. Pumadis, kunanan mo no suka. Kintuok mo, rigat mo. Amen. Oh. Iso nga, numasagrap mo siguro din yan, kakabsat. Promesa iti apo kanya tayo. Kurang pa'y gayang apo. Di pa naglulok, ijay daga. Kurang pa'y gayang apo, nga kaslasukat na, babainak pa'y nga mangawat na ito gurgunan. Nga uray na numuka lang nagkitagay ni, kuskuspilda, kapulos na gigbig-big, rigat la ikirigat. Kaslasaan nga may kari, dati tayong panagrigat ko, itaga, 50 years lang gayang, samantala dati yung awatay, kunana, yan, pasat iti ribo nga tawin, yan, kakabsat, hindi iti gungguna tayo iti apo. Iso nga kakabsat, hindi tatuok tayo, kakabsat, hindi kita matuok. Mas mayag ta agtuok dito. Mas mayag ta agrigat dito. Alam, nubagim lang iti kan kanayon nga agsansaning agsansangit, agluluan, kakabsat. Huwag lang agpasangitan. Yan, baka si tayo para pasangit kakabsat. Ay, ang gakas dyan. Patay lang ititingin nga ang lulu, ang sangsangit, maligligay kakabsat ito kakabsat, ito. Sukat kakabsat nga iti apo na ita. Kakabsat, saan ton nga mabalin nga mahikay? Kanigay kakabsat, sukat iti apo kanya tayo. So di jay, kakabsat iti imbagana. So nga, no awan gayam iti ayak. No awan gayam kakabsat iti panagayat tayo iti ako, amo yung kakabsat iti panag-respond tayo nuwa, kas na mapilipilit tayo. Yan, mamati tayo kani kakabsat, agrihan tayo kani natin ng imbaga, kas na kami ni kakabsat no awan dayat nga una, kay, anya pala nga arami din, kintong palam tayo tangabanag, hamurag nga pagayakan. Amen, hamurag nga pagayaywan. Kitnubilang man maaramig mo, kaskal mapilpilit, kaskal masingsindanan. Amen. Nga kaskal saan ka nga makaputing, when no saan ka nga magaraw, no awan din yung mangidurungking kakoy. Kaslas, nagrigat mo nga buyudan, tatasa kami iti kapilya. Kadibigyan na espirituan nga banag, kakabsat no awan di ayan. Iso nga mapangkaman kasla dati. Mapersa ka ba? Mapanang panlangan tapno awan kiriri, tapno awan iti apa, mapanang panlangan taabay. Kakabsat, hanuan hindi ayan, nagpupasin. Hindi panagayat tayo. Kakabsat, hindi ako. Hindi panagayat tayo, hindi kararuan ito tubuhin na yan. Kakabsat. Diyan. Diyan, kinuha hindi pagtinagan na. Dati mapilpilit tayo na agdengagan, dati mapilpilit tayo kakabsat na agdengag. Emosyonado tayo ta, dahil tayo kakabsat, itisiputan tayo. Yan. Nakalalis to kakabsat nga garawin, tintignayin kakabsat, ti Satanas, di tanong kakabsat, sense nga at kanya tayo. Di magnag tayo, makita tayo, maawatan tayo, kakabsat, di kaya nung nakalalis to. Tabay, kakabsat. Awanin niya amor tayo. Kakabsat. Hindi ako. Awanin niya amor tayo. Hindi bukod tayo mga nakalawa. Kakabsat, naawat tayo kami. Yan, maawatan tayo kami, kakabsat. Isudigay di magbaga ka, panagbiyak, dagaya at dakin Kristo. Amen.
Iti Diyos ket ayat. Ket masapul man kakabsat, iti response tayo. Ayat tayo. Iti kararuan, ket ayat tayo. Kakabsat. Iti sabali. Kakabsat na tao. So nga, iti John 15 verse 13. Unanan ko kakabsat ha. Awan ti kadadakkelan nga banag unanan dyan. No saan iti ayat unanan nga ipakita iti maysa nga tao. John 15 verse 13. Ti kuna natoy katan-ukan nga agayat. Ti katatan-ukan awanin kakabsat. Iti mas natantanok kung dayton. Awanin iti mas natantanok. Inala kakabsat nga hindi narabaw ko rin yung padayo Iti NIV kakabsat. Jemot King James, awan tinakdakkel nga ayat ko na nadyan. No saan ko na nadedikay pa nang ipaay na itibiyag na kadagiti gagayib na. Ngayon dito, narabaw ko na nakakabsat, ti katatan okan nga agayat, nga ipakita iti maysa nga tao, kuna nadyan kadataklan, greatest love, kuna nadyan kakabsat, iti bangana. Nga ipakita iti maysa nga tao, isudiyay panangipaay na itibiyag na para kadagiti gagayim. Anya ti gagayim tayo, kakabsat. Ti brother, kasister tayo. Dahil kita kakabsat iti ibagbagan na gagayim tayo. Sabali na karamuhan. Dahil kakabsat iti panangipaay mo kung na nadyan. Panang serving kung na nadyan kakabsat. Dahil kita nadakkelan isumod lagi dyan. Hindi nakita dayton ay isulig ibagbagana nga kuna ni Kristo no ni aramiden iti padam nga tao siya ti pangaramidang kuna ni Matthew chapter 25 ay nakita nakabsat hindi nagsakita kung kuna na diyan yan hindi nagpupunta panak dinala hindi awan di inumag inikanak titanong hindi nagbisila inikanak kung kuna na diyan no aramiden kuna na dayta kuna na iti padam nga tao iti gayim mo kuna na diyan siya ti pangaramidang kuna na diyan kapsat so gayam ni diyan yan customer kakapsat nga na-contribute ko ti ka-context na gayam data iso na tayo bagakon nga kuna na diyan no puno nga ay sinak Pedro kuna na diyan yan ipaarab mo, ipastor mo, kung na dyan pahanam, dagiti arpan, karnero, importero. Kaya kapsat ito na dyan. Isu nga, ti kadadakkalan ko na nga ayat, kung na nga ipakita iti maysa nga tao, suligin pa nang ipaay na itibiyag na, kung na dyan. Kat may paay mo lang kakapsat ay kabiyag mo, no ay ayatan iti Diyos. Sigun iti kuna na kakapsat iti John 14 verse 15. So awan ni sarili na kakapsat no awan din yung kakapsat hanggang magbuyugan ito yan kadagin so amin na iso ngayon baga na yung Bible reading na tatay kakapsat nga awan sarili una na kadigay ang arami din tayo saan naman pagkuyugan una na ayat hindi 1 Corinthians kakapsat verse 13 at kagaya kakapsat na kalitop na panagayat kadagiti iso amin nga arami din tayo. Amin nga bana. Kakabsat, may papagkakabsat iti panagtulong tayo, kadagiti kakabsat, may papat iti panagtulong iti iglesia, may papagkakabsat kadagiti nakibing tayo. Dapat kakabsat buyugang gayam ti ayat. Yan. Tagayang kakabsat, kunana dyan, puray mangtid kayo kunana Saan kumanga mapilit kunana? Napayo tayo ta? So kaya't nga sarita dumteng man din yung aparte, iti program tayo, no kadyang fellowship tayo, makas kumakadayta, kuna na dyan, ganyan nagtaod dyan di pusong, nga panagayat mo, kuna na dyan, saan nga mapilpilit, nga may mapilpilit, kakakabsat, nga bangtid, iti may sa kabanan, ay natural kakabsat, yan. Papan, iti panunod mo na pato, kaya kabanan. Ngayon, nubuyulugan kayat kakabsat, yan, amo tayo tayo kaya, hamo mabaling nga malaknan. Kakabsat, yan. Hamo mabaling nga laptan. Kin saan nga makunkondisyonan, kakabsat, itipundo nga agayat iti Diyos. Saan nga makunkondisyonan? Kastamin kakabsat, may panggap kadagiti so amin nga arami dito. 1 Corinthians 13.
No agsauak kuma agraman kadagiti dingdila dagiti tattao ken dagiti anghel ngem awan ti ayat ko nagbalinak kuma akas bronze nga aguni wenno piang-piang nga umawon. Awan. Nakapsat awan iti awan iti dati puntiryana wano awan ti kunatan ano music kuma kakapsat kaya awan iti kasla dati direksyon iti yan, iti kantana no music kuma. Kasla ka di jay Kata anak ni saya, no pagkantaan, kinapapaparan na. Awan-awan, iti kuha na, no niya yung makanya yung panunod na, kasjay. So, kasjay, kapsat gaya, iti kuna na toy. Kas, nga no agayat tayo, kapsat. Ket no, pupikupak kumadag iti talugating ipambato. Ket abok kumadag iti iso amin nga panimen. Ket amin nga sirin. Ket no, pupikupak kuma iti iso amin nga pamati. Mabalin ko kuma garawen. Kunana dagiti panbantay ngem awan dayat ko awan met patig ko. Ket no iwaras ko kuma dagiti iso amin ako kwa tapno maipakan kadagiti na panglaw. Ket no iyawat ko kuma ti bagik tapno mapuuran ngem awan dayat ko awan kuma ti magungguna. Verse 4, ti ayat managituret ket nalain. Tatay kapsat nasalapon ko dita. Di ayat kakapsat nga napudot, managituret. Yan. Makapalawang kakapsat nga saan ka nga masulisok. Maawatan nga saan ka masulisok. Maawatan nga saan ka matinag itibasong. Maawatan di panaganos. Maawatan di panagtipad. Maawatan di panagituret. Di kakapsat ituktukuin na to. Di ayat, awan apal na. Dadi, saan ka kakapsat na naimot? Nung di managparabol ka, makarik na ka. Amen. Makarikna ka. Mariknam di jay kakapsat dapat nga tulungan. Mariknam di jay masapol. Kakapsat. Di jay ibaganan to nga awan. Unan na to'y kapsat iti. Apal na. Unan na to'y kapsat. Di ayat saan nga napasintayan. Saan nga natamsi. Kata ka di kakapsat. Di jay kakapsat iti ayat. Saan nga naalas iti kababalin na, panagpupuan na kababalin dita. Saan nga aging bubukudan? Saan nga naimo? Dito gaya sa tawan apal na, kuna natin kapsat, awan di kayo ikuha na. Hindi imon. Yan. Saan nga aging imon? Dito kapsat, verse 4 tatay. Di ayak awan apal na, kuna. Saan nga aging imon? Yan. Amo yung kami kakapsat, tatay imon, makapatay dita. Yan, kasi natin kita nabuya yung kapsat, ito sa cellphone nyo. Yan, di kasukot, di kwa na gayam na yung kapsat, ito apay nga naaramid na kakapsat, na pimatay, gapu di imon. Yan, nalaing nga umapag. Kakapsat. Isungat ayat, kuna nakit awan, iti imon na. Yan, amo dati kakapsat, dati imon. Yan, imon na, iti may isang abanag. Talaga kakapsat, agtungpal kakapsat data. Nabasol iti sangwanan iti ako. Saan nga naalas, verse 5, saan nga naalas iti panagkukuha na uno kababalin na, saan nga aging bubukudan no di kiti na parabo. Amen. Yan, natulong, absak, makalikna, makadlaw. Saan nga agrupsaw, una na saan nga ingkan kano iti may sangapan na karangas. Kahit anong mangyari, kakabsak. Saan nga ingkan kano iti tangapan na karangas. Saan na nga pagraksakan, iti kinakilaw, unang iti kinadakis. Ano nga pagraksakan? Ngayon kiti, ti pagraksakan na, di jay kinaagpay, so unang iti kinapudno, kakabsak, iti sa uti Diyos. Yan. Amutay kabsat, nga ti kinapudno, iti sa uti Diyos, pangkararwa. Pagraksakan na ti jay, di pabuli iti kararwa. Di jay kinaagpay, so iso amin sa gabain na. Iso amin, patsin na. Verse 7. Iso amin, inanamain na. Iso amin, ito naman. Dahil ito kakabsat. Yan. Iti kakabsat. Meaning na kakabsat iti ayak. Iti ayak, saan na maibos, uray ka ano? Di dyan, iti kahit iti Diyos na masuglit kakabsat ka na. Di dyan. No saan na maibos kakabsat? Dumanon ka din iti punto kakabsat na sa limat ng spiritual tayo. Haan nga dumanon din ka punto. Yan nga kapsat. Nung ma-maintain tayo kapsat, yung pudo tayo di pa nagservi.
May tulad tayo kadi kakabsat, kakas kadi kajay kakabsat na mati, kakabsat, di kay na mati iti ako kakabsat ngayon. Yan. Simpanod da, punuhan, limpami, sinudumag, punuhan, kasla awan banag na kakabsat, kadi kadi na espiritual na banag. Oh. Di ayat saan na maibos, uray kaano. Una na kakabsat. Di kakabsat iti, yan. Kaya't iti ako kanya kayo. Iso nga, amin gaya, na arami din tayo, na saan nga maguyugan kakabsat, iti panagayat tayo. Kakabsat nga, hantay ipabiyag, useless kakabsat, kadigayat iso. Amin kakabsat na arami din tayo kakabsat. Yan. Kasanong ipabiyag, nuno i-aplikar kakabsat, ditang ayat kakabsat, iti ako, intono kakabsat, di agsagrap tayo, dagiti kakabsat na sasakit. Iti Romans chapter 8, verse 35. Kakabsat, aging gana, kakabsat, di iti following verse 39 sa. Iti punyo, kadili 1 Corinthians 1:8, kakabsat. Yan. Data kakabsat, iti may sa kakabsat nga kasla ka-context na. Nga iti ayat, kuna nagyay, kuna na, kakabsat, saan nga maibos, kuna nagyay, managiturat. Nga kas imbaganan ni Romans chapter 8 verse 35 aging ganat 39 nga sinunto kadi iti mangisina ti ayat ni Kristo nanagayay tinto kadi rigat kinalamo-lamo tinto kadi kampilan tinto kadi kinaawanan kung kuna na dyan kapsatan ko mabalinin kapsat ng tibon tapno kasta kakapsat makakuha tayo makausad tayo kada iti topic tayo ngit dahil kakapsat iti isil po na Kabsa, kanina 1 Corinthians 13, 1-13, in Romans chapter 8, 35, to aging gana iti, 39, kakabsa. So, pili kakabsa, iti umuna, kakabsa kapag biyagan, iti agbiag tayo, kakabsa ti ayat ken Kristo. Kasanong ipagbiag, iti pamati. Kasanong ipagbiag, iti pamati, kadagiti sitwasyon, apapadasan, problema, ken pariko kasano tayo kapsat i-apply application ng kapsat kasano tayo i-apply kakabsat dito panagbiag iti pamati kadagiti sitwasyon na mapadasan sitwasyon ng problema ken sitwasyon kuna natin kapsat nga pariko kaslaki ni Abraham kakabsat. Ni Abraham kakabsat, ket dimanon kanya na kakabsat na nagpanpanunod. Yan. Nagproblema, ket nagparparikot. Kakabsat. Ni Abraham. Ket iti may sa kakabsat nga kadadaklan nga kasla problema na, mun parikot na. Lakaydan, bakuddan. Amen. Awan pa iti anak na. Amen? Nukas dyan kakabsat kanya tayo. Kit no adda tayo kakabsat kadagaya nga punto ini. Yan. Uno henerasyon. Kit dumdanin iti panaglakay kin panagbakod. Kit awan na anak yung parikot ka din. Kakabsat. Yan. Problema ka din. Yan. Ang tawang ka lang iti 40 madanagan ka din. Yan. Baka hanggang ito naganak. Ano tapon mo sister sa siguro ada yung pa 39 pwede pa yan nga kapsat nakanak pa lang nagita yan nga kapsat sumati kayo nagiligat ka ba na nakapsat nga kasla na kayo imposible true faith nakapsat ijay nga maarami well nakatado ka kapsat iti istorya iti Biblia kadigitay na kayo imposible nga ba na inaramid mo amin nga pamayan inaramid mo amin nga paraan awan lakpan, ngim Diyos kakapsat, iti nangikamamam. Kaya na kami posible palingaw. Well, ang paling na posible. Nakasigsitaw. Kaslasaan mo pa'y kapatsyan. Kakapsat papay. Gapot at napamati ng Diyos. Di may isang kakapsat na parikot, tigil mga kasawa, di kinalakay, kinilabakot na. Pero mo kakapsat, itawon ni Abraham, 99. Basit lang na din, kakapsat, may isang atawon lang na din, no? Matanong ng kakapsat itisyen. Yan. Kung itisyen kakapsat na tawin.
Kakabsat, mabaling katibay. Yan. Mabaling katibay, kakabsat. Saan nga makabuong kastamay kakabsat ni Sarah at taon ni DD 89. Kakabsat, at diferensyada ka 10 years eh. Kakabsat, 10 years ito diferensyada. 99 ini Abraham, kanina nga panahon ini. Kakabsat, tawon mo ni Sarah, less 10 years, paano ba? 89. Kakabsat. At ano kadipay kakabsat iti 89? Yan. Kakabsat, agsikong kadipay. Yan. Adate kadipay, dumting kadipay kakabsat iti panagregla iti 89. Hanin. Kakabsat, saan nga mabalinay? Tatan. No dumting kakabsat, iti problema ka din. Parikot ka din. Uwan parikot. Imamuyo kakabsat. Yan. Iti Genesis chapter 15, dahil iti istorya kakabsat. Kinompress ko. Yan, iti Genesis 15 verse 1, imay sa une Jehovah kin Abraham. Genesis 15, kakabsat pa. Kung hindi ko lang tayo. Hindi pala kapaspasunutan. Tapno kakabsat yun, maala tayo dahil punto tayo. Surat yung tulatan tayo sa assignment tayo kakabsat. Imay sa une Jehovah kin Abraham, iti may sa nga parparmata, kuna na dyan. Iti ang tawid, iti 99. Nakabsat. Kasla, natin ko, nakabsat, parparmata, naturog yung sinigbiyak mo, kaya nana, kasla nagbuyak, kabsat, hindi ko na ito. Kinapatang iti apo, iti personalan. Yan. Imay sa une Jehovah kin Abraham, iti may sa nga parparmata, iti ang taon iti 99. Kuna ni Jehovah, kuna na, Abraham, di ka agbuten. Siya, di kalasak mo. Iti kabal mo. Yan. Salaklik mo. Kaya timbagan. Ken gungunang, siya ti gungunang. Anawadwad unay. Di kaya timbaga kakabsat, ni Jehovah kini Abraham. Una na dyan. Di ka agbuten tasyak iti kalasag mo, ken gungunang, ako na nawadwad unay. Di kakabsat iti imbaga iti Diyos kini Abraham. Yemti insumbat kakabsat ni Abraham, apo a Diyos kunana, anya iti serbi kanyak ti gungunang nga itid mo. Anya iti serbi na, dagay parabo, kuno bendisyon, unugun-guna nga aduunan. Nga edad mo kanya, idento nga awan ti anak ko. Idento nga awan mo ti anak ko, natutong mo ti pangitidan. Natutong ti pangitag patawidan. Di kakabsat, iti kwadto, di jay kasla punto, kakabsat ito eh. Awan sarbina, kuna na o Diyos, kuna na nga ikanak, dagiti nakadado nga gunguna. Yan, kuna na di ura pa siguro gaburan na iti baliko. Kuna na yan. Awan mo ti anak ko. Kuna na di kakabsat. Pilain kuna na ando kanyak ni Eliasar nga tagabo, kuna na nga taga Damasco. Ti agtawid. Ang natural kakabsat. Nung natayin ni Abraham ti agtawid, natural na diyan ta kanya na hanggang anak di tayo tagabog di tayo nga taga Damasco eh. Kuna na ti kakabsat. Kuna ni Jehovah kanya na saan nga ni Eliasar at agabong tektawid? Ang nasabalin na tao, tektawid. Saan nga tayo tatagabong? Kuna na tektawid, nudike, iti bukod mo anak. Dito iba kang kakabsat, iti Diyos kanya na. Bukod mo anak. Sa nakasutkon, 90 ni Sarah. Kastila na kain, imposible. Amen. Kasla saan nga maaramid ken mapasama. Kada ito kakabsat. Kuna na dyan, nudiket kuna na bukod mong anak ti agtawag to. Yente verse 5. Kuna na dyan, inruan ni Jehovah ni Abraham. Yente sapaw na, hindi balay na. Inruan kuna na dyan ni Jehovah ni Abraham. Ket kuna na
Hindi inruar nan, iti balay na Abraham, inruar ni Jehova, tumangag ka, kuna na dyan, ket padaso nga bilangan dagiti bituin. Amo tayo kakapsat ni Abraham, ubiken. Amen. Managtulog ni Abraham eh. Kapsat oray di kaya nagririgat nga ba nagkakapsat, ket kaya ng Arabi din eh. Tumangad ka, kuna na ket bilangan dagiti bituin, kuna na. Siyerto, kakapsat, binilang ni Abraham. Binilang na. Ako, di manong ni Rinay, kung di mo halat at magpating, halat nga maibus. Pawan, saan mo nga kaya mabilangan? Siyerto, kakapsat, ka binilang na. Bilangan mo na rin, tumangad ka, bilangan ka bituin. At dapat makabilang kakapsat iti bituin. Ure, kasan mo kakapsat iti kalaibong kakapsat nga kwenta. CP885. Kalalaingan, kakapsat nga iti mati-mati. Amo kaya mabilang. Patasan na bilangan. Binilang mo, awan, ako talaga ako mabilang. Ako makakaya eh. Wala na kapsat. Bilangan na gina bituin. Amuyaw, kakapsat, tiimbaga iti ako kanyanan, kas tanto, ti kaado, dagiti kaputukan. Kas tanto, ti kaado, dagiti kaputukan. Nakay imposible. Ang galing kapsat, imposible nga maarami nga kas iti darat iti baybay, no kas iti kaado iti between, iti putot na, kit samantala awang pa'y anak na. Nakay imposible. Kakapsat, ngayon, at dati nakay imposible nga balik ng posible iti Diyos. Kaya kakapsat, kasano nga napasamak na iti posible? Yan. Mapantay kapsat ka iti punto tayo. Pamumuhay iti pamati. Kasano nga napasamak? Kakapsat, 20 verse 6. Kuna na to'y, ket pinatinang ni Jehova. May salang kakapsat iti sumbat na. Yan, babaeng kakapsat iti panangpati na kakapsat ken Jehova, ket dagitoy kuna na ibilang da ken kuana nga kinalintag. Nga isugayang kakapsat, nagdakkel nga ba nagkano kakapsat nga iti pamati tayo iti apo kakapsat ket saan mo nga pukawon tayo nakapamati. Sulit ibagang kapanakan alay iti Domingo. Nga dapat madanong tayo kapsat iti matangtunan, mamature ng pamati. Kakapsat ka babaan gayag, dito para mati tayo iti apo, kuna na agbalin nga may sa kalilintikan, iti may sa katao no tapan na mati tayo. Amen. Yan. Agbalin, kuna na inawat na kuna na, kakapsat. Yan. Kuna na dyan, kakapsat yan. Ket dahito imbilang na kenkwana kuna na dyan nga kinalintag kuna na dyan. Kakapsat dyan, panamati na begigay nga sao kakapsat iti apo ket pinmayso kadi ken pinmudno kadi. Well, kakapsat pinmudno kakapsat ken pinmayso. Tugayang kakapsat diyan. Kasano ni aplika? Diyan panamati na kakapsat iti Dios. Kakapsat anya bay? Kakapsat kadagiti sitwasyon nga mapadasan, problema ken parikot, intundong tayong kakapsat dagiti saksakit. Yan. Intunudong tayo kuna nakapsat dagiti saksakit, kasla kada ito kapsat pandemic, ada manay, masangguanan tayo manay nakapsat. Yan, hanga may bus daytan, hanga agresat daytan, tuloy-tuloy daytan. Intuno kapsat, agsaknap daytan. Yan, Omicron kapsat, altan tumarin. Yan, talaga kapsat nga palubos kakapsat iti apo daytan. Yan, nga dumting kakapsat daytan. Kasano tayo i-aplika kakapsat, intuno dito nga sitwasyon. Sa problema kadi, panikot kadi, hamman, nakatado ti mapuputan, nakatado ti matandanagan, kapsa. Nakatado ka kapsa ti aglagaw. Gato nga problema. Ngayon kasanutay kakapsat nga i-apply, ikatem ti butan. Yan, ikatem ti butan. Dili kadi kakapsat panagduwa-duwa ni Abraham na ikat kadi, na ikat, kakapsat pinunasnan. Yan, ngayon at lakang. Pinunas na, kapsat nga, ni Sarah kat bakit, pinunas na. No, dahil ka din, iti pinagpatan na, kakapsat iti imbaga iti apo. Na nakadin posible kaya, between pa lang kung kakapsat, iti imbaga na. Kitpin mo ito ka di ang mga, natakat nakabilang kakapsat Israel. Kasla iti darat, iti baybay, iti kaduna, kuna na dyan, iti kapsat. Yan, iti kaado, iti putod na. True, Isaac, Jacob, ken Esau. Talaga ako sa imadong awan, iti nakabilang ko na dyan.
Ket pimundo ka din, well, taabay, kabsat. Gapong kapsat ka din pamati. Yan. Yan, abay, saan nga kasla maraming, kasla nagrigat, nga maraming, kasla nagrigat nga ma-experience tayo. Kakapsat yan, baka kurang tayo. Very faith tayo. Amen. Well, baka kurang tayo. Kit no adaman nga kapsat, pamati tayo. Baka basi. Kapsat, unuhaan, adaman pamati tayo, baka kapsat nakakalis mo mag-araw. Di dapat kapsat, nadalunin tayo. Di nang anay nga pamati. Kit kunan nga kapsat, yan, iti pamati kunan na dyan, iti natalagad, iti pamati na nagtakaran, iti maraming kunan na dyan. Iti, ada panamati na iti ako. Di kinapudno na kakapsat, apay nga ada tayo. Apay nga sigibiyag tayo pala. Apay nga kapsat, ikanatay palang iti gundaway kinkensa iti ako. Kapsat, gapo din yung paniniwala tayo, kapsat nga iti Diyos, iti tumutulong, iti bumadbadang kanya tayo. Amen. Ang daming pinasaran tayo, ang daming nagnaan tayo. Ngayon makita tayo, kapsat, iti kapuan, ang iti narabaho, iti apot individual kanya tayo. Kakapsat, tabay, resulta, din yung panamati tayo iti ako. Ngayon, kakapsat, adobay, kakapsat, din yung mapasaran, kin marigna tayo, nga aramidin kin milagro, iti ako, iti biyak tayo, lagi iti kakapsat, din yung mapamati tayo, agistik tayo, kakapsat, kadin yung pamati tayo iti ako, nga saan kumam, nga madistract, kadin iti banbanag nga makita tayo. Kami sana iti mag-distract, kakapsat, iti bay tayo, iti banbanag nga makikitaan tayo Yan, kakapsat. Kaya ni Abraham, hanggang kinita ganyan hanggang na-distract ka din kinalakay kin kinabakot ta hanggang na-distract ka kapsat ka din nga riknada, di aksasarupod, natumal, ang kade, yan, hanggang kinita ganyan hanggang na-distract na yung faith na no di ka tiga kapsat, yan talaga nga pinagpatan na, kintinagbagan na, di kari iti ako, una nangakastanto, tika ado, iti putot mo, talaga kakapsat. Sublihan ng kakapsat, intunod dagiti nga sitwasyon kung na nakakapsat. Kasanong i-aplikar tayo? Intunod dagiti sakit tayo, kapsat. Aga, saan na tayo kakapsat? Iti Diyos. Yan, nakapsat. Isuna. Kakapsat. Iti, mangsalaknib kanya tayo. Iti apo, ta isuna, kakapsat, aking kontrol, aking idum iti kararwa tayo. Saan nga dagita banbanag? Nga minsan kakapsat, distract na dagiti tayo. So kami di mang-distract among panangipanan nyo dati hindi, yan naging bagyang rin, ijay kasto ka doktor, ijay kasto ng hospital, kasto iti tinumar na tayo, kakapsat, awan na-discarry na effect tayo iti ako, kasano kakapsat, nagaraw, may experience tayo, iti makapagtarabaho iti biyak tayo, kakapsat, hindi nyo ito umuna, kakapsat, sana, nung dito, yun una tayo, kakapsat, iti ako, saan nga datos na kita, tawon di bagana dito Biblia nga datos, ngayon, kakapsat, DJ kuma, talmagan tayo kapsat, DJ panagbiyak tayo, iti pamati iti ako. Kapsat, DJ, ito muna. Kapsat. Kiti aplikasyon na data, may katlo ko iti buteng, danag kin panaglagaw, anyaman di reaksyon kin marikna. Kapsat, yan. Dapat kapsat, positive tayo. Hindi pa nagsakit may, medyo kakapsat, napaot mo na. Awan ti panagraman, awan ti panagamo. Kapsa, nakakuyukuyog na lata iti kaslang ulo nga mabura, hanggang nga makaturo, amo nga maimas ti mangan. Wow, ti barik namin kay kakapsa. Noan niya, di niya mabasbasang ti reaksyon iti COVID. Iso! Kade? Madis ka rin. Iti pamati. Yan, saka pala ukag na ukag. Birok nga, anya pa iti birok-birok. Kamsa, na nakabirong ka, o natay ka nung ni Kasto niya, ang kadi, bisa, danan ka. Ang kadi, mabutin ka. Wanuhan, nakangag kami, hey, apo ka kita malay. Ang kadi, reaksyon, kamsa, tinmarik na. Yan. Kasano, kaya pala tayo kapsa tayo na pamati. Nung dagito yung kapsa, dapat positive kayo. Amen. Amo yung kapsa ni Abraham, positive, di panunod na Ang positive, di COVID, di pagbaga. Yan, dahil dapat kakapsat, positive tayo, di dyan, talaga nga, kakapsat, di kay tulong, iti ako kanya tayo. Yan, kat punto ka din kakapsat, ama nagpaisaw, nakita, nagayam iti may isa, gayam nga makatulong ko na iti may isa ka pasyente, di positive ka din balik na. Yan, positive kakapsat, di niya papanmay danon, kinakasaw iti ako, di gayam. Yan, ang ino tinapan ng bisita kin ka, nagdagdupag man taulog, pang! Makasilid na taulog, dali ka, awanin. Yan, kahit no tinanggap mo digigay, kakapsat.
Awanin, kapsat, tayo na mamatay ka, yan. Talagang nanatay ka. Nagkarawa mo ang tabuksit mo. Apo, timabla. Apo, atakas mo din yung karubay may hapos na bigatan. Awanin. Yan. Dati hindi ka kasta nakakabsat eh. Nakabsat eh. Himalaw na. Napasamak dito kanya, hindi na kami kalang ibig. Tinagkakadwakit na espiritu. Yan. At na grasya. Hindi ka pinilyo, hindi nagpupuyong eh. Yan. Kapag kami, kabsat, hindi kami hindi nakabsat. Nadano kami talaga na masakit. Pero nung nakalalis naman sa simbang pa, dati katwami, inarikot na buksit na nagkapag man na buksit ng sister. Apo, tigmabla dali ka to. Awanin, apo yun, hanggang nagbayag, natay. Natay, nakabsat. Tapay. Kapag kakabsat ka niya negative, hindi kakabsat makita, reaksyon, kinmarik na. Dapat kabsat positive tayo. Kasi iti kabsat, iti panang-implikat, iti pamati. Kabsat, lakas kanya tayo. Amo ka na rin na tayo, amin dati damo nga na ibaga. Nagtatrangkaso tayo amin eh. Kakabsat eh. Kaya amo kabsat na napigsa din kwa tayo, fake tayo eh. Amen. Kung punto nga makarik na tayo, dadagay si Thomas, ngayon, mapanyan ni panunod tayo, iti ako, taking ko pa iti biyak. Di ba ko na tayo? Tas jay, kakabsat, iti magipabiyag, iti pamati, hantay nga aglagaw, santay nga agdanag, santay nga agbutol. Itapik tayo, kabsat, kung kasanong ipabiyag, iti pamati. Tas jay di dyan. Yan. Lulikan ang talip tayo, kung na dyan, kay mamati tayo ti Diyos, kung na natin kabsat nga, saan na tayo, nga baybayan. Hebrew 5:6, nakadado ti text na data. Yan, kabsat. Iso nga, ito'y kabsat, no apay, kung na nga, Dijay, managdandanan, manaputbutan, kunanan to'y, dijay gayam kaawan iti pamati. Kabsat, no apay gayam dijay. Dijay gayam kaawan na kabsat iti pamati kakabsat iti apo. Isu nga, dijay danag, ken panagputin tayo. Kakabsat. So nga, awan po kakabsat iti magunguna tayo. Kakabsat, taapay ko na kakabsat nga awan di magunguna tayo. Kas kadagay Israelites, yan ti Hebrew chapter 3 verse 19. Una na tiya kabsat, saan da nga nakastrik ijay Kanaan. Hebrew chapter 3 verse 19. Dagigay Israelites, tituktukuyin na dyan. Kakabsat, saan da nga nakastrik ijay Kanaan. Gapo iti kaawan, iti pamatidan. Na Christian da, na born again da, kakabsat, timbaraw da nga rin, kakabsat yan dito. Ngayon, saan da nga nakastrik? Gapo ko na dyan, iti kaawan, kakabsat, iti pamati. Kunang dyan, iso nga uray na basa, naawatan tayo, nangag tayo, na ipalawag, kakabsat kanya tayo, nguno awan, iti pamati tayo. Kakabsat, awan, iti mabungguna tayo. Hebrew chapter 4, kakabsat ka, ayan na deta, verse 4, Hebrew chapter 4, verse 2, kakabsat. Nangagda, Hebrew chapter 4, verse 2. Awan iti nagungunada ko na natin iti sao nga nangagda, agsipot ta saan da nga namati. Nabasa ta, na ipakaawat kanya ta, nangagda, na ipalawag kanya ta, kakabsat iti nakalawlawag na palawag, ng gapo iti kawan iti pamati, awan iti naganag da, kadya nga pamati na. Sumaruno, kakabsat. Kasano kakabsat? Yan, ipabiyag. Iti pamati kadaging sitwasyon, una na, kakabsat, iti problema, uno kapadasan, uno problema, uno parikot, into domteng dagiti krisis. Iti biyag, yan. Domteng kadaging pan nakapuspas, kakabsat, minsan makurkurangan, minsan nakukulangan, una na kakabsat ito, yan. Minsan, awan din maging patulog, panungabuanan, minsan dumdeng data. Kapsat. Kasano tayo kapsat ni apply, dito pamati tayo kakapsat, iti hapo. Umuna, kapsat nga rami din tayo diyak tangan. Hindi na tayo na. Kapsat diyak parbon tayo na, hanggiting ano ito, wala, maririlibukan tayo, no, kasano, lalo no, bumulan yun nga, awan di padalanan, tanong magbulanan, ako, kasano, yan, nabayagan, nahatay ka papanik ka, enlol yan. Kapsat. Kung tayo nga ba kayo, wala yan.
Mabutbutin tayo, din madandanagan tayo, kausap. Paano i-apply, kausap, kita yung tal na tangin ang parbon tayo. Ken Matthew chapter 6, verse 26. Kausap, tinikuha natin. Matthew chapter 6, verse 26. Una na to, yan di Matthew chapter 6, verse 26. No, una na kakabsat, dagiti bilwin pa'y. Una na dyan, taraunan pa'y iti ako. O much more kakabsat ka niya, eh. Una kakabsat iti ako. Verse, kakabsat, 6, verse 26. Imutektekan nyo dagiti tumatayap, iti langit. Adida ang mula, dida agani, ket ida burno, kadagiti kam kamalik, ket ni amayo anay langitan, para unan na ida. Handa na burno, una na dyan. Kapsat handa na gumong, kadagiti pagurnungan, uno kam kamalik, ket taraunan pay, una na iti Diyos ida. Saan kayo aya anapatpaten ng misuda? Saan kayo aya anapatpaten? No taraunan na pay, kuna na Jacob sa tigay saan nga makaaramid iti naimba, awan ini da, awan ti panagayat da, lalong doon yan tapamati na ginidayat na. Amen. Hindi yung kapsat application na. Yeah. Iti apo kakapsat, iti mangtad kanya tayo, kin Psalm 37, 35. Salmo 37. Psalm 37. Verse kakabsat 25. 37, 25. Nagubinga kuna na to'y, ket ita nakaya ko. Kakabsat. Jakpay nakakita, ti sililinteg anabaybayan, ken kadagiti putot naman, amakipalpalama iti kanila. Nagubing at italakaya ko. Ano pa yung nakakita din malintag? Na nakipalpalama, oray di putot na nakipalpalama, awan pa hindi nakita. Kuna na dyan. Kakabsat, aming nga daw, kuna na dyan, kakabsat, si Paparabon, ket yan. Ang kakabsat, aging gana lang kakabsat, iti 25. Awan pa iti nakita kakabsat ni David. Kuna na nga nalintag, kuna na nga nakapalpalama, oray di putot na nakapalpalama, awan. No, di kati saan nga nabaybayan kakabsat. Haan nga binaybayan kakabsat iti. Dito yung kakabsat iti aplikasyon kakabsat. Diyan, yung kasano tayo nagbiyak kakabsat iti pamati kada gitang sitwasyon na mapadasan, problema, ken parikot nakat adupay. Kakabsat ngayong sabali lang aming kakabsat luto kuma, sabali aming nga luto lang dati na mayak. Kakabsat eh. Wait, kasla sabali nga area, nga klase nga panagbiyak kakabsat dito mensahe kakabsat iti apo kanya tayo. Tatan, kasano kakabsat ni pagbiyak? Kasano may pagbiyak? Ti namnama, di niya may katlo. Kasano may pagbiyak? Ti namnama kakabsat ken Kristo. Pasit lang kakabsat dito. Kasano may pagbiyak kung nakabsat? Diyan namnama ken Kristo. Kabsat. Kas iti may sanga taltalon. Kabsat yan Santiago chapter 4, teka di Santiago chapter 5, verse 7. Tayo na di dyan. Yan. Kaslay taltalon muna na dyan, ururanin na nga si Anos. Agingga iti panangawat na iti tudong. Iti nasapa, ken iti naladaw. Diyan, agtaltalon, kakabsat, amuna kakabsat nga dahil tangatalon na agapit, namnamaan na nga maapitan na. Dahil tanga agtaltalon, kakabsat, amuna nga tumtento iti tudong. Yung kuna na dyan, nasapakin na daw, uray na daw, kakabsat namnamaan na nata, nga tumtento kakabsat, iti panagtundo na. Diyan, iti bagbaga na to. Kakabsat. Nga DJ, kakabsat, ibagbaga na to, nga DJ, alaan tayo kakabsat, DJ, kinaanos, DJ, panangina nama, amu tayo kakabsat na araminin to, iti apo, DJ, daw dapat tayo. Karkararag tayo, hindi niyo umunoy tayo. Kakabsat nga, uray pa'y awan pa'y, mangnamnama tayo, makas kanilyak taltalon. Uray na daw, kung na DJ, mangnamnama na kata.
Yan. Pura ni kapsat iti mula na mangnamnama lakadya apitin na. Kasjay ko na nakapsat iti mangnamnama. Kapsat ni ipabyak iti namnama kapsat ken Kristo. Ngakas ken ni Abraham. Yan. Sinubyan na klay kapsat ngakas ken ni Abraham. Ninamnama na saan nga naibusan iti namnama. Amoyo kapsat iti nga panamati iti Diyos kanya na 99 iti taon na sumarunong nga taon kakapsat iti nga nagsikop ni Sarah. Yan. Nagsikop kakapsat ni Sarah. Sumarunong nga taon iti nga kapsat nga napasama kayo nga nagsikugan kakapsat ti asawa ni Abraham. Sige ka kakapsat. Yan taapay kakapsat. Perfect kakapsat iti faith 9. Torso din. Iti nakay-imposible nga imbagay ti Apo, sige daw nga pinutpatan eh. Kaya di nga panang putput na kuna na impilang iti Diyos nga dahil nga tapot na lintog. E iso kaya, iti mga naikayam, iti kinalintog tayo, iti kayang buong efect tayo. Una tayo nga awang tinalintog, kuna na iti sa Diyos, ngayon agbalin lang na lintog tayo, no kakapsat, no putpatan tayo, di na anay nga pamati. Di lang iti mga palintog, di lang iti mga naikapsat kanya tayo, di pamati. Kapsat, di baga na to. Ken, kakapsat, kasano mo ipabyak, dahil ka namnama ken Kristo, kapsat, matbatan ko na, di kaya banbanag na mataginayon. Di dyan, nga uray pa'y kakapsat awan, namnamaan tayo. Kuna na di kapsat, na itid ko iti Apo. Ken, kuna na iti 2 Corinthians, chapter 4, verse 18. Di baga na dyan, kakapsat 2 Corinthians chapter 4 verse 18, dagiti banbanag nga makita saan da nga mataginayon. Ngayon dagiti banbanag kuna na diay nga dagiti banbanag nga makita saan da nga mataginayon. Ngayon dagiti banbanag nga saan nga makita iso da iti mataginayon mangnamnama. Kakapsat yan dagiti kakapsat iti Apo nga kakapsat ken Moses. Kakapsat iti pinanunot ni Moses. Saan nga naging agdamang? Kapsat nga estado iti panagbiag na. No di kuna na ninamnama na. Kuna na nga taktakkel nga makipakinabang. Dahil makipagsagaba iti liga. Kuna na diyan kapsat. Hebrew 11:26 to 27. Dito iti text na. Anya pa yung kapsat? Kasanong ipapyag dahil nga namnama? Isunigay panang put tayo. Kapsat, di biyak nga agnanayan. Di tinamnama. John 6:66. Kapsat. Dahil kapsat na istorya, hindi at timanaw kakapsat, dahil hindi minor nga adalan nga kapsat, hindi jay inadalan ni Kristo. O da kayo, kuna na, mas dose, pumanaw kayo mo tayo. Kuna na, apay apo nga pumanaw kami. Papanan di pa, katsika kuna na, hindi makabunudan ni, hindi pa na kay salakan. John 6:66. King in the 2 Timothy chapter 6 verse 12. Kapsat, di iti baga nga putputam iti biag nga agnanayon. Anya di ipegad na. Anya kapsat iti ipegad na no saan nga ipabiyag iti ayat, saan nga ipabiyag iti pamati, ken saan nga ipabiyag iti inamnama. Ipegad na kuna natoy alisto kuna natoy kapsat nga mapasurot iti ayos kuna na iti logo. Alisto nga mapasurot iti ayos iti lubong, alisto nga mapasurot iti ugali iti lubong, alisto nga mapasurot iti tradisyonal iti lubong. Dito iti pagganda no awan ti ayat, kapsat, yan. Dito awan iti pamati, ken awan ti namnama tayo, kakapsat, kasla awan direksyon iti biyak tayo. Awan ti kasla maslok na turungan na kakapsat. Ken tulad to'y kakapsat iti pabor, kakapsat ka di direksyon, hindi tayo. Pakalalisto tayo no kakapsat nga, yan. Umayon, kapsat iti lubong, umayon iti kababalin, iti lubong, ken tradisyon, iti lubong. Kasi natatta kakapsat, yan. Nga bulan man iti tradisyon kakapsat, iti lubong, nga po tayo. Christmas, kapsat. Christmas tree. Yan, hindi dyan. Yan, hindi silaw-silaw. Bumatang tayo, pati nakatato ka silaw, kalawang makabaybayan iti bilbo, ako rin, bumatang. Yan. Yun, niya nga, alaay kapsat, tinakatado ka silaw. Hindi ganyan kapsat. Alisto tayo nung mga mapaayon. Alisto tayo kapsat nga mga attract. Ako na. Ay, hindi Kristiyano mo kasi yan. Kapsat eh.
Yan din niya itipigad na. Kapsa din ugali iti lubong. Yan. Kasumurot-surot ay kadi kita kababalin iti lubong. Anyapay, urong sulong. Kapsa, atras abante, ipanang surot tayo ng wakin Kristo. Apan, awan tayo po eh. Amen. Yan, aggarong ka mga kapsakin, kasi kanata tayo magmiguyo. Yan, skala natal yan. Hindi ka mo pinapila. Kasi tayo eh. Kapsa, ganyan ipagdaksan na. Urong sulong, iti panang surot ken Kristo. Kakapsat, di niya itikwanan. Di niya saan nga napudok. Kakapsat, Revelation chapter 3, verse 15. Anya pa itipigad na. Kakapsat, habang muna nakapsat nga kanayon nga negatibo na iti mapatasan, inot-inot. Kakapsat, nga umatras, inot-inot nga agsardeng, kakabsat, aging ganan nga desisyon naman, iti suman. Di niya itiwan. Resulta na kakabsat nga negatibo. Di niya itipegad na. Ken iti maudi, kakabsat, regregan iti Diyos. Kakabsat, regregan iti Apo. Kadi niya kakabsat, advance nga great na trip, parigreg dyan. Lalo nito kakabsat na dyan, dakkel na rigat na kunana. Regregan iti Apo. Hope 15, verse 33. Saan nga maapi? Kakabsat. So, dito yung kakabsat, iti mensahe tayo, tatakabsat nga daw, na inted iti Apo kanya tayo, kakabsat, iti sapay, nangted kakabsat, iti isang kabasi. Kuno, saan na kabasi, hindi kati, nangted kakabsat kanya tayo, di manin kakabsat nga mabaling, nga magpanpanunutan tayo. Tapno kasta kakabsat, amo tayo, kakabsat, hindi dapat na pimil tayo. Agbiag tayo kakabsat, iti ayat, agbiag tayo iti pamati, agbiag tayo kakabsat iti inanama. Kaya kakabsat, iti ununa na tayo isubigay panakain, kari, when panakain, salakan tayo. Naimbangal daw tayo madaydayo kakabsat iti Apo, iti maminsan manin Apo nga agyaman kami ken ka, Apo itatangag sapa, kapo kadagiti saom nga ited mo Apo kanyami, Apo dawate kadi Apo nga sikapay iti mangnayon, tiyan adupay Apo nga kay tarusan iti saom. Sikapay kumaapo iti mangpunno, babaan Apo kadagita, Apo nga naisurat, Apo nga nayon dahil mga mensahe, sapay Apo ta bendisyonan dagitoy, o Diyos na iti badang mo, Apo ti tunggal may sa kanyami, isukuma Apo din yung panong review mi kadagitoy Apo, na inadal mi, nga dagitoy Apo kat siya kumapa iti mangnayon, iti lalo pa nga maawatan mi, sirib nga agkapuken ka, tapno kasta Apo kat lalo pa Apo Diyos, nga maaramid mi, iti biyak, nga adda Apo ken Kristo. Ken aging gana Apo nga saan mi nga maarami data, Apo questionable, iti salvation, ken alanganin Apo, iti panakaisalakan mi. Dawatek mat Apo ken ka, kadagitoy nga kakabsat, Apo dawatek kadingakan ka na iti panangaramat, ken panangusar mo Apo kanyada. Saan lang tumang kadagitoy bukod mi kararwa, no di ken di Apo, usaran na kami man, Apo, kadagitoy umag-agawa pa'y nga kararwa, Apo, agsapsapol, Apo, iti kinatalna. Agsapsapol Apo ti bangar, agsapsapol iti panakaisalakan. Sabay Apo, kausaran na kami, kin aramatin na kami. Kin kastamon tayo na Apo, ikaw dawat ko, dahil ikakapsat mo saan nga nakadaray, saan nga nakapan, Apo, dawatin ka di iti panampalagip mo, Apo kadakwada. Iti anyaman nga paraan, Apo, kalbiteng ida, riingem ida, o Diyos no nakaturog da. Kin kastamon tayo na Apo, iti panagawid mi, dawatek ka di Apo di kan kanawin nga panang salwad mo, numan pa'y kastoy Apo iti panawan, kempo Apo, o Diyos nga ipagnana, Apo Diyos nagiti natural nga sakit, ngam Apo iti panakabalin mo kadi, Apo ti isalukog mo kada kami, ket ipalubos Apo nga garawon na kami, dagita nyaman Apo nga mangidati sa gubanin, kadagiti physical mi, itinagan Apo ni Jesus. Lord, agyaman kami man, Apo dagiti kinaimbang po nga kapusanan, kang runahan na dagiti saon nga ngagsarday, Apo nga dumteng Apo kanyami. Lord, agyaman kami kan ka, kat dagiti didawat ni, may kaputi na ka na Jesus. Kung natin kapsat, iti amin. Imbang nga daw tayo, matay tayo kapsat, iti amin. Siguro kapsat, ito na Domingo, centralize tayo, magaling nga paki-kalbityo, paki-palagipyo, padigigay